Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Iriguna kai kanga dona kirguna iri television ganda kanti Songai TV. A gaina wara wani Umar al-Muhammadu Maiga kanga dona ka batuma daruwar sheka shiga ne Songai al-Habar. Wadillahu iri alada fajikara kirga dona kate hon iri gonda yau kan ina ce ne haka gate iri batuma ganda. Inda irko yadda kuma hunan zama hakan dirka iri gaya kata warshe iri batuma ganda. Inda iri yau iri ma caba warshe hakan gate ne Songai TV jindo. Wadilai ya kata iriga salam hakan gate iri guna kai kukan girguna hon Songai al-Habar jindoga. Ina warshe kan iri gonda yau kan ina ce ne hakan gate Songai TV jindoga har kan da shirma faji kare. Hakan gate faji kare kan ga hinka Songai tanjina aga an dunya dirawai kalla adamin ne zai go irma hinka dora fahamai irma hinka du tontoni ngashi na ira arma invité kanti Cheikh Ahmed Touré kan gonda ne gore Ghana kan gate parti bero ka shiga ne adepa maliba ngi section kan gonda Ghana shi jinahun irga ko hakan gate ira arma ga har kan da shi ya manga bon hakan gate guna kai shi irgana auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa salli ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallama umar ga salam ta mana gani fanda goy za irgani mali amma aga hima irma gurgai aine hashe jina irma guna cinti shanda way kan gurga donc wodillahi ya jina comme na harageti adepe mali ba président o Ghana section donc irga ber mo bori famandi nda hakanti adepe mali ba nanga objectif parce que guna kan bore umari go politique raga to wati parti politique ga ka ne iganan hala election e mamman candidate ga ka bore go ne bore ga zuru ga bore promesse yanta bore za bore she ga wote ga ningi ga wote en réalité shi hakulti bore kan ga vote no imadu bor kan nginde sawa ima koy voti sha bani sheke die kala jiri gu bandaga umar dinna guna irmali gandara koyne iri ganda nga bara banda ba parce que borkan tulkuni mane mo koy bamako ci she bore shi bamako bore shikir koy rara way hayeno krimir bon hande irme kir bon handa iri ayne ha gana gorara hagi mar mudu go jinaya e mudu ko jinaya ir president kay ngahura mali do ir mudu do beri ama wodi bore shabe donc wodi la ADP maliba parti berino kan créé 2013 agati parti kan parti taguno watidin donc nana 2013 ti sanda jiri jambar hinka na jiri wati hinza coup d'état o mati atete ga jiri fa kalli ga élection wote ga dire parti o créé donc kan parti o créé iro riti bor jina way kan parti o adire parce que dika gonda projet henna yan parce que umar bor kan na hari shannati ana kuran shannati ana fonda shannati umar ga tam hakan koy jina shintini toy donc wodinti ali projet bere kan ga président ali Boubacar Diallo nga sokle toy di kan ga goy donc ernir bon shindir hura gurgare ga ti bor tagu kan shi beyrandi kul haya ga hinka shi tayri she kaina donc honna yem bandaga la sabai banda girgor ka shalan irne Ibrahim Boubacar Keita kan hun hinora mana geyna coup d'état taga guna irne wodin problème bureau chande bureau kongo mali ga ngati mali wayne hune ngino mane le nord du Mali wodi nga chande go umar zanga be kan bormato hakoy bamako ho chande no bena hiye ki gana ngini dan bore disposition go ministre ma bore ngi projet wono man tire bore projet no umar bor ko sinde jambar way cindi ya ha kanga bana bamako hakoy gawo ma cinga ko nano rana lish wodilla décidé kan 2018 bandaga irna leçon tiré inti machin irdi misa takan da misa ga te andirno experience donc za handin irga continuer da parti o goye so irga ka irgonir committee en dan donc area fo kulir ga committee dan waye mayiga irga committee dan ngare mayiga watkan committee way ben irga section ay dan donc region o manyo ga santi region agon section o
section gundor committee wego kirgi dan area fokulla mane ngo fokulla ngati adare jinsi nda takadi nda goyo go continue wat kan irna way benindi délégation spéciale gatum Bamako donc parti au secrétaire général bureau parti au way présidento parti au secrétaire kanga hoganda malize kango tari nda parti au bara kanga hoganda parti au décentralisation c'est-à-dire que mayel la parti au go mayel la shiganda wayra ngati nga goyo donc way dinga himaka délégation te maka dir militant ganara bi ngani huna Afrique centrale Congo yan da Gabon yan da haka nga himande donc i hunno de labi i tourner Bamako donc en kaller barandir section ga kul irgi invité Ghana irimo ima ka mali communauté au kubi aya ke ga harbore she kanti important to be kan politique haya ke ga babore ma fama che vision en bariche le président au départ le passé anu goy bobenti agora go goy malira bare ke tangi problème agonda ba fondation comme fondation wala parti o hunde fondation nga kata parti o mawu fondation Maliba donc fondation Maliba aga goy bobe interdi déplacer e kango Bamako yalla alfukare kango non da lungi ka ga himandai an sa goyish koro kan shinda hari forage bobe intendi Mali à l'intérieur du Mali parce que là ça bu 92 haka son ana au moins forage zangu hinzan da hati et January 2021 haka February ana hati kan to is a winda ha bi Bamako falaje kan gabai ina hayan fili na forage en fili parce que kan Bamako gonda hari problème donc wait haye kan irga ba irbori ma fahimishi be kan woni shinka tir koirara woni parti o hinkati donc irma chara di ka hura parti o ka goy irma comité o gorandi irma demandati au-delà de ça irga formation yente wishi kangate goiteri formation yan tel que safunte yan tela dende yan donc nda goy boba yan kan gonda association gonda présidente kanti madame Touré Kadiatou Mega que ngongo goy de association en lago occupé surtout association o markan registre e gonda kaddasu irga idem parti au programme ora pour que irga way sensibiliser quasi à chaque niveau de diaspora on da taray formation shintin ir weyme ir ize ir kayna ir nyangay gimo mo hinka du wodin formation o imo won goyen imo gidama ngi bon faba donc parti ko burki ko kul fonda wera éducation ko fonda président haska investir ada habube enti malira aga banga ma habube enti la preuve en est que nungoyen gono fonde ngono kane ngate président mana tia nda irko banga gati ko kay gundu aguno ana kul ana pavier dangara kay koyra gundu kesi adara jinsera nungoy kala na furajeti nungoy kala ana assistance ti izawur choka ana docteur hugi faba nangi hino kul safuno kayga ka kambanyi mai torshongo bokote kandi ka kambanyi mai inda jelo kayga jiro bora kambo gannan kambanyi mai anya akonde hôpital bubé la Gabriel Touré yang hôpital di Mali yang norora vertau deni vermena kanungu boba yang assistance ko ira inga fondation nanti politiko shagate me ka cebo bore shi kan goyina gaba ngati Mali ngo kan irna estime kan telman naga huri ko ira de bajo bara hundora aga banga mogoy za arfu kul kan ine mana ana dalil kenete Mali rawmar kun ka gar kan hino goyterino alla directeur no wala ministre no aga bi manga tan ko jina aga wala aga banga mo politique ora wat ka anka aga banga mo politique aga action inte mi bora za 98 88 98 ngano nga almano investi malira ashi goy gouvernement te partenaire kane gouvernement manga no contract da yak ngi himandi amana wodi te nga ferera o nga fere ko taray bore na gite parce que teral mano na gana makka malize mo goy nga compagnie kaniferi malize ko goyira wasalur or burkan ko nete ganguna nga dia burkan ko netuga aga huri jeunesse ga surtout wakin ko skuru e ma koy de google e madame Aliou Boubacar Diallo ADP Maliba igadu information kan la alla e chaka honga i kulti har borish donc wedin ngini girin mati gaw
imate burem imate songa imate tawdeli imate bara imate bamba imate amon koyra imate fugasu imate hay imate tondibi etc etc wudi lir muradugo iri buri fara umar iri buri jengendi 2018 nga hindet candidat o kan nga programme ora iri noro fonda wi kunga giansa be hinne kahar ana budget dan wodi fondar kan to 1000 milliards de francs CFA ini kuma nga fonda wi hansa boroma tun banko hakoy gawo shandeno fonda nga promise zir shinga ga hansa gawo burem bamba Tombouctou Kidal gawo Kidal koy ngi jengo bari diga hari jengo bari diga kuran jengo bari diga umar honda na gona nga society o kan shige ne Petroma ga tamman dan na adan neto ga bore na guna ga mo google ndi ko diga garka ngati nga BDG o Petroma hydrogène no kan shejina ko yere hinza baranda Mali US Russia mi hu dunya ko era waranka ka déclarer kan gi gonda amma Mali wono ashinti ha goyendi pasin kan ngi mate bore shi gaz ce ligo kan espere hun Canada hakina goyote donc garkan hydrogène no donc hydrogène ho hiyen gono kan hydrogène no iga use ka goy ho surtout nan ko jama ngi he buba hydrogène no wo shenga société Petroma partenaire bere jama bore ni hydrogène din burake bugu agati koyereze kan go bomo ko she kilo wacin digu ngara société o ga base ngara goyo gace ko mari gonda kuran haya kan iga bana kuran o she ya da no presque koyereza amma igonda kuran ma shirdo ko din tay kirgene bore ma famish partiu hano kan goye no nga president o gite ashka kane ngam koy nuru ngana investi nga hori no amma ngal mano za ha goy c'est-à-dire ani buri mu hunan zam jeunesse o takfunda jeune ga goy takfunda waye ga goy takfunda re ga goy sanda borkul mai hinka do hakan na tinga huna woti nga priorité o woti re gurga irshima huriyalla ADP malibara umar irshika bore ceci woshe ergene bore maka comité way gono kadda say gono haya kul gono comité bor kul mo horora comité wara ni responsable ga section et responsable contacté haya fokul kan ngati bora kul gonda shal habar donc dan guna ADP maliba ha kul kan ngadi kan logo go ADP maliba no blanche hinkaw afa petrono afa urano ngati bir shi kan mali almanu go malira mali ze kul kan hinkan hunay mo mima kungu malira imo hunan zam me hini lali ka ci kan udin ashti afokul kan ka tare bore ni ga kate kan koira yusun gindai yangi muradote ali kaka rebellion yente kaka problème e créer vare yalla kada multi région o flaninda kadai kane dumi yenje baranu macin shi pour que bore ma dirnga noro problème o ima honga sido donc noro nasare huganda yengel manu ka iga makani bore goni gubu irga hanska ni fondo gonda sonda shanne kan ni shalang haka ngate guna kai shi yalla ne Ghana wana haka ngate iri ambassade bore nda iri consulat bore nda sanda bore kanga te iri ho conseil kanya ngate mali nga kango ne shi jina hun yalli gonda parti o shal habar umar gene fanda go ni question ni haru yango kanate exactement ADP maliba parti politique kul go ambassade iga enregistrer manye gono iga be kan iri ti représentant ngi donc hakul kan ngate giri spécialement irga participer à le dialogue no matin na mangare no matin hakul kan parti politique concerné kul irgonda shal habar irgir lakkale noara igir handir lakkale yara parti o mayuga donc before ina amana gay giro bello ga wo ke shigane révision de liste électorale ka kata voto kadda seki guna bore kan manate ka shiki ga mayika bore kan koy gora malike igi transfert la way kan ga himande wato kan ga goyo ben girche irma ka haya vérifier ta kanda goyote donc woni semaine ora ina appel lancer go kumashi donc on der ko ba jirbi hinka wa egaye pour que résultat o kan goydo niche ta kanda di goyo nda ay honna goyo ga ga har ambassadeur shindanga bore ensuite ega noté ega samba parti au président onda parti au bureau exécutif o kango malira ngi moma di goyo kango gote kan ambassade ga goyo ti maintenant en ce qui concerne les consulats nda haut conseil ikul gondal habari ga be kir goni ga be kan parti o gono mais
normalement nda fonda gonda chimi go baki gani hino bandi go way din bore kun ngi représenter mais ni makate politicien mais il grande surprise ga afokul nga parti ora donc ngi parti shirga gurgay irmo parti kallir go ngi shirga gurgay amma haya kan gurinda bore gamera irwo bore nafa malize nafa depuis maliba malize kulga sabara depuis maliba gambo ga hay malize kuche wenda rejene de borberi depuis maliba ashinda yanga danin da nerma wargonda charhoyan wala dubi hinke gonda charhoyan ashi depuis maliba guna irmo bore wafakanti na parti hunde mana guna Alliance démocratique pour la paix Democratic Alliance for Peace ngati bani nirga ba bore kuma shitam haka nanga go parti wala shin nangin ngarma ga yanga irin ma tonton kan garma yanga la irin ma tonton ki wafakanti ngati ruwi wono bore ma tafo ima hanga charbanda masha Allah irguna kay kan girguna irgama hakan adipa maliba Sheikh Ahmed Touré anara hakan ngati guna kay shi ndir ko yadda irgonda hayan kirge ka ha za ashdari bore shekan go mirguna songay television o jindoga irgo mashallah ho songay television o nganna fo bero kay she ate ngati sanda haye we danda haka nga himande bore ma dongel habar bore ma bay taka kanda ta kandi gati ira la dawai nda iri shanno surtout songay amashi dare mo zaro ir kango ne gana ga boba songay bore kango no malenge kango songay bore no mo boba homo sanda bore kur farhanda songay television kan gandirgo mashallah yalla ade pa maliba wa gonda anya warma songay television fa wazama songay television c'est comme réseau girgo irga huri ir ko ga jiro mashi ban amana sinji haka ngati multi tv ga bore kurga guna comme chaîne takandi ga chaîne kurguna wo moy go hongu kan sanda na fauno malien e kurche na fauno songay e kurche na fauno parti politique e kurche yalla go gondanya wa miral habaru tonandi war parti politique e jina hunay do kanti ma songay télévision o faba wala cinno ngay hinka halde che wodu fonda o mara gani fonda goy ni question ni haro buri mais avant que gani haro jabi ay ga information kena tonandi iri honne kiche si borgi hinka dirngi wati foyan carte ni nawo shennora goyno kan gouvernement kaydo gono gouvernement nanga partenaire no mahima ka gurjamate mais ato watira kan ayna lancement te bunko ni bobe en doyna ayna to rejin sedo ko bore me liste en tirche er gonda partenaire kan a défaut gouvernement manati ina partenaire gati mais bore kan gi maye hantu kan gi famille hantu ka sambirshi ate problème bore shi bakal mo hura hugunda hugu hako wodinte shinka wodinti ruwi irimo gurke partenaire mantima kan gi almano zaka nirshi goyo nirga huri da gouvernement na tirmana tirbo ima tirborish hano kan irino mo gurger gati mar ndandir hura irgo politique ora hurga shalangara c'est comme irin ko gona kan ircinne dumay kulla nungay kulla iga gurgengi bore makonde jina donc honne yembande girga gora haya kul kanti bore no matengino me za politique hano kan damana taganiti ziri bore na niguni mi yusi ada ganar yema zora ka jirbi ki mi yusi mako c'est que ntingino mo politique no miti donc honne yembande hala irga gora tul politique girte irma politique o te wonde ir bore ro hon shanda o jerera certa shinka hay kulti negiti donc wori nga ga hori bore ga emergency ro nun kurkal na message ko bore mangi liste te mes numéro nga hinka communiquer bore che me liste samba whatsapp ko gi enregistrer y a pas de problème gi dans machine registre ma partenaire che wat kan partenaire di listo bore listo ne ishinda carte ngani ga yedda ka carte te bore che parce que liste te machine ga haya ga te ho imma passer origine fo kulla ngo fo kulla pour que bore registre donc before conseil supérieur de la diaspora kan ngati malize kan go tare konde ko ngindo ho conseil kulga saba ananga shen te gouvernement na shen har kan gi guna kati amma gouvernement shen ni ga har ma tero ti shenno donc kaina irgi wonne ka be hakan ni gata harara amma ishin ka sentire jin bor milio gwari mani girbi hin kan gi ga register ashin aji cinna ga hansa ashin kati donc so irga ba bore ma liste ti mi sambir miti irga gouvernement honne
ndi bana te irga partenaire mati mais partenaire shinka te list shirkona sai umar shinka gorga ne kan partenaire shi miliyon waranza miliyon wita ce sai fa miliyon wi gunu ma irgana maliyon kan gwara an register amma ga noro nuena mun shin da dalil wai shin da dalil kai ga harashi a shin kai da wadinga bore mu suri mir fa banda liste iri wono ngati irgate irko shirgati iri bore shi imadu kadda sa basi kadda sa ga to nunguga kan bore ga baga shi duwa bore yan na yala kan hui ga baga wato ijara ga bani ngima déplacer ko mali banko mali girbe rai shi duwa fala ga iga hikana register man no récépissé mais in shi du carte har kaga fala bore ngi hinkata kan mana tinin gishkula kun aga to hanga kan shan daga hurara parce que numéro ki gano bore shi gano mutu bora kadda sai kulga irga hur bore gi miri fa banda listo maintenant nishan no zabiru bien sûr irgonda anya irmo songe tv faba mais la première des choses hajina ken irgati meti Omar au nom de l'ADP Maliba avec lettre le président Mouch parce que déjà il a informé de télé au gono et il a battu le moment chez partenaire amati malize chez partenaire kan hinkal habar no malize chez donc il n'a pas bien fonda huraga mais il a harashan da me ay gonda ne lettre officielle taché ka sambadu donc jabo agwa kona amma shi ganjiro ir niveau girgir hinoti ayo irgir hinoti nda irkoy ba mu président borno kan hakanga bore hako jina wat kula gwar nda la sabu bifo balo kan karandi cameroun kam mali da morocco ko faina kam mali ko faina bena hi spécial na za mali zeki bangi mako faina guna ga frère en avion ziche en konde cameroun a shifto hana ikani nako hotel bana ana ngwa hay bana i hoy ikoy balo guni yeke yebamako donc wo ma tishi parce que ta kan da mali zai hakoi faina ngamu ga himaka hafuti nga shana zanati avion luyen hakoi haka inda hotel bane ashifala amma ana ce bifu donc halisu aga gurgi surtout bora lafiante bora kan shinda sanga wuri tinga susi bero yala fante ngati nga susi bero be ndirmana gay irmo hura partiora irmo ir lakali no charash ir hunde ma projet proposé kangir noro faba shinkati bora shinka honga hayikul irno mi maka hongir bon ndirnir bon yala shinkati naite tu hakan hun jeunesse projet kiniti kani finance 700 and something ay guna istam wala irnoro fugira parce que irnoro hon kuma shinti ko partiora gonda representant gaw gundora kan gonda base beri gonda base kayna fo buremra dans songo mais il ko rakam be ish parti obi donc ene contact yanza ene no gawo na burem representant eshi ene mo bore contacter ce projet oui ishi makati il bore shira donc il à ce niveau aya kangir malize kinga gora nera faba go gurga rirgo en même temps il regarde ngir projet il ko refo kul il cercle le problème kan gora il ni buba harashi mais ndabore mani fabre makahino shin ta ya hansa umar hini no mo goiti donc bore wono kigati ngati mo hora parti ora haye kinni har kantin gina foyi imo gurgay irmo gurgay ma duway irmo gurgay iri labo shi ir ko ra kulma hinga ko o majida way gayan ganera amma umar shin dangi hin za ko ga wala kalkanera ishi ishi donc babara ko ashi makani ashi kala agan ne kan shi daga sare sare mo ga sare sare donc macin shi fasi bani kashino da bani mo borano biyam ko jaja gawo donc woyrin ta hay kirgene bori mi guna me fende bori kine kake charbay nda tensidi tensidi cinna ga hansa man ashina alani hawrondi ashi to bani transport station election o zaru akoy ni hugudu wadilla ikora ke ga tonton mana umar election bandaga parti o congrès o kangate parti o mangare biro ke shigene congrès kan jiri kulagati wodin adi hunde inda charafo Suleiman ngati ay commandatero ren avion za ko dumoko kala congrès o ben président anir invité donc ko nga hugo do délégation ko humma linde tere anir gorgandandi ka bore hande problème nda ay kide élection o fondara parce que bare ndir kam mali bore kan haska ga hawonde anda kan na zishi ngati di kai ga bore dai zangu hin ka zangu taci haska ga mari andir ha wala taraya gati wala iska gati ana bore kun halatu kate do ana na me ture
parce que ça s'est fait de la même manière wala gatte iga bore no zangu hinkai wala mace wali ga bore dai ta kawo na ajin kai han ina shi ya gatte parce que na shi bore kin go hinor mo kon da noru iga bore lakkale zai imu voten gishi ya ne na wala marja iga bai de kan tare bore hunde surtout gana bora ashi maka yadda man dina no jambaro ranka hakoy bena ga hinka yadda odi ga dikan hawre no runo umar yanka haw parce que na hinka zabi parce que go bore raka hun US bore hun France Espagne Italie Japon Jama Congo Gabon Côte d'Ivoire Benin yana hinka jabi parce que ga hawundi yake ni shirwai min dirar mai tensidi ne gidi ga hawundi ya har election go zaro dia e di hakante ir bore kan gir bonda kirinde na haya kulte election go zaro di hakante boro bobenga donc aga ne mari ani mari donc yen hinka sa be dangai de mais nga hunde fam hakan shi dangai parce que nden kana shi bore no jambaro ranka wo zabino dangai yam mo zabino donc ku kan dan dangai bora ga fam donc wodi nirgene bore ma dirngai bor kan no tensidi ko koy 5 years later ka ci naga ansa man donc bore agi invité gumi ga fera ADP Maliba jeune sogay way are bora kuga sawara way gonno ngi comité o gonno ngi présidente gonno ngi président are gonda ne section ora ega bore mélanger kaina ega ti aronda way section ora ma comité way gono are gono parce que way mo gonda ngi président spécial ko wona président ko ndaw gonda hayaku donc haya fo kul inka way wono tara spécial donc wodilla ay bora kul invité arande way ADP Maliba ngati ngi safaru wodina gi hinka har ok mashallah irguna ke kangirguna Songai TV jindoga amantu ko rashe Cheikh Ahmed Touré ana bore famande hakanga tangi parto kanti ADP Maliba iri haro kanga hansa girguna kanti yalla ige hinka irga kashinai hakanga te Songai TV a bayrande kan gina hari ngi jina huno shinda ngi miye ngi gondan nangi malatar tashi har kan da shi amma hinka bore faba har kan da shi television amma hinka shinga za irma bai kan television ir sorhano television wo ngato dijo kala Songai kurgan ga bon honne surtout ka shiga ne Ghana za irma bai kan ira ladan da iri commerçant inda hakan ta iri shanne inda hakan ta hakukan iri Songai je wala iri maliyan ai gwara nera hankul kan sanda television da hakan ga himmande shino irma bai kan irshi bore shi dai irshi ducara labar ir dumo ga dari da shanno madare wacce sababu kan shi Songai zai fatta kan gonda anya ngima Songai television o sinji irko hinon danga sakora bore ina haya tan dangi kaba hinka donc woga irar makin na invité Cheikh Ahmed Touré kan shalangir she irshin ka shanno ben kalima handanga shanni korwai wani sanda Songai television o ta kanda afahamashe na ta kanda ga hinka bore fahamandi Songai television o worinti haro kanda irga irar maha Cheikh Ahmed nu yalla Songai television o kala nga faji kare son hoda taka fonna fahamashe cinno ga hinka har bore she hakanga te Songai television o nafa Umar agin fanda goy koyne da hayanga kangite kangiri al umma kul nafa yamane ir kun mane hozaro kannin ka gaikati parce que irgadi ha vuven ka gi hansa min kul kala mangare gate hozaro gunnan gal habar irgadi ta kan da mangara way gate irga ma shanne she kan ga harandi donc ha kushi bisa irshewu wokan aga hima wala yamane mana mawajibi riga ngati mali zakul soko ayne ha ir Songai tare kul bimar ma television ko faba Umar bo kuma afaba nanga hino milliard mana buba dala fo bana kacca donc dala fo way milliard ndi tonton charaga kul e gatam installation kan tir murado pour que ama hinka gunandel wati fo kul kan bori gabaga agi hinka te e gatam banti hano kan di hano monte hano monti borfo tana hano me bori kul hano donc bore kulma anne dangashe ima be kangi sorhano ngi gomnuno ima investir okay iga hina bora mati ayo donc telo gonda nafo buba parce que nafo yonder di mashallah donc agwir kulga ok mashallah irgona ke kangir gona iga tamma hire mission o kanti Songai habar
arima gato nga felfelo ga honzaro Cheikh Ahmed Touré kanti adepa maliba ni section Congo Ghana jina huno ho irma haya kuka na ine hangama ce yana wodi lerga huri borega bore ma kokari ka to hakan ga tengi partio bor kashin dal habar ma Cheikh Ahmed Touré ma handa irko yadda nga lamba to ga dia digoga bor kuka gonda information ma ha nda irko yadda gor famandi nda hakan ga te ngi partio lamba to ay ga cebor shi hakan ga te dijo ganda wodla irga hansaka albarka dan hakan ga te irguna ke kushe kan irguna songe TV jindoga ir journaliste o asage kango no dagawo irga hansaka fu irgal barka dan ashe songe TV ngi groupe WhatsApp e kur kanga fonctionner bore ku kan biga irgal barka dan shi irgal barka dan hanga jerke kushe irgina huno alhaji santasi irga hansaka albarka beri dan ashe irgal barka dan iri soge bonkoyno alhaji abdallah omar iri bonkoyne kur kango andu nyakanga tace kurga irga salam jindo hakanga te warga wodlanda irko yadda ninda saman hino boka ganda irko yadda irga kata war emission kanti songal habar alwati fokur irga jinabor fokube harkan da shama hinka irma hinka charfa mandinda hakan ti goye kallugo ne ganara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh